أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم balma chenam so demseni ni mokokoroba kata kay fotaw deni malikono ani malikoka aw bela jele nyankuma spécial la gifle Youssouf Mangara mena gongol do sigi ekumbi ale fana ben tori nunun do la quoi tori munun kema ku yere fle mishiwe mishi be funu ntori be funu ngani alaye ntori ci dongo do aki funu iba fo mishi a funu barani beti po Youssouf Mangara bo o nu mo dola kaw jida bola klema damele bola ani shuba kan fola nunu mina parenthèse ni do dele ala ko qur'ane kono walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum ko alakira kisi nama baka Muhammad alayhi salatu wassalam ko nazarao ani yahudiyo ku tiki fe abada uti tugu no fe ya abada ko fo ekika dine de bla ekika tabolo de bla ka tugu utaw no fe ko fo ika itabolo inde blade ka tugu uka nazaraya no fe ka tugu uka yahudiya no fe. Métaphoriquement parlant, nous tina ke shogel fait abada ou tike transition fait abada ko fo angan tabolo de bla au mou no ye ka mali kura sigi ka mali refondé ko fo ango de bla tanga amo bla shogel wo M5 mogo wo ani patriote wo faso miskala zarrateni mogo dusukuna de tanke amo de bla ka tugu nunu no fe kuti kan fe abada ne Qur'an ayadi ko alakra. Je me répète, la répétition elle est pédagogique tiga wara nyongo de ba farachaya ko yahudiya ni nasara tiki fe ko fiki tabolo de bla ka tugu no fe. Oh, le fait que Shogel Djougou son père Maïga Assimi Goïta elle préside de la transition ani patriotu kema ku bolo di nyoma bi Mali kono ko ton ko tala ko senika ko tala ambe malion de kurungono mo be sabo e batiga ko nyuma ede. Le fait que ngame ko union sacrée que pour que Mali sauve de tant que en mode blanc ka tu Youssouf Mangara nunu no fe ka tu Kaujida nunu no fe ka tu Clément Damele nunu no fe ka tu Maître Tapo nunu no fe ka tu Chedo Buranga nunu no fe de utikan fe abada. Menyo de fo ni ya mete cheni ka kola ya dabla do ne do o aw fana ko te ko damne ka dabla o te kele muga inde ni njoro ta ko kele abeni ke koyi hanno de tuya soro bi shetana de Mali premier ministre abe baraka ni Mali on volonté de ay shogel toy anklo korala ka buda hanno de tuya soro bi Chetane de Mali président de la transition avec baraka changement et refondation de Siraka ay Assimi Goïta toye anklo korola ka buda wahalno de tuya soro les derniers des Maliens de mungolo la sisa ne no de kunye président et walma premier ministre avec baraka ni Maliens nga volonté de no refondation no changement ay anklo korola tote anga buda walno de tuya soro mogo mun de ka koroni Malien belajele bi foka shije ko saga atise ka bara fosi ke bi no te changement ni refondation donc awera ma contexte famia ame wati muna ama wati famia shukolendo aula shuba kan fola nunu Youssouf Mangara kongo bi kono barala bi kulo la ikayeta daye inungala ni sanfela ne o de fo ni dakumba ni shogel che au bonne chance au masala kungo wa utina sala bi shinin kerebete. Qu'est-ce qui se passe? Mina parenthèse ni wala dale e ala ko Qur'ane konanana unzur kayfa nubayyinu lahumul ayat summa zur amma yunfikuna kambe ka kuma kan munu fo nyana afamia kadi aye kadi. Les signes qui vous ont donné sont tellement clairs. Les faits sont tellement clairs et simples devant vous. Summan zur amma yunfikuna.
les renégats parmi les fils d'Israël ont été maudits de la bouche de Jésus et de David pour les punir de leurs méfaits et de leur désobéissance. Ko, malgré que, prévu dira Auma, malgré que les faits sont simples, comme Mbeka Kebi, la Nina Mbeka Kebi a famia Kadi, Funa Kira Nyafieneno, Iklo Greneno, Iduskun Greneno, qui était fait à Yelike. Konga ko mumba aw no fe tawto parce que ni danga wula sheko abido muru jagola ina fo no danga kele wulila chogamna nyebere no fe abta yere soro shesulula Yusuf Mangara nyo de fo Mali journaliste do be abete Mali journaliste do be nous te chômage technique la dro iba soro be sunguru bayala na fora ko mogo be sunguru bayala o korate ki bale kati yere fere ki be kati farkolo fere mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ farikolo feere bi ka balo olu yɛrɛ su ka fisa ni minnu bɛ ka sungurubaya kɛ bi baara nasira kan hakililako nasira kan les commerçants d'idées hakilila feerelaw da wulila sɔngalama ye worokarilen bɛ ka su sama pangunu kama kelen ninnu badala minangofu ninnu dɔrɔmɛ duuru nare jukɔrɔji ninnu suba ani suba kan fɔla mena parenthèse ni wɛrɛ dayɛlɛ n'o de fɔ bois choko bois lafiyale i bɛ ka mafa donso badunga da ngo i bɛ ka yɛrɛ tigɛlen don ninnu na dɛ fo k'a cu u kɔfɛ parce que wagati mun na bois choko mago b'a aw ka dɛmɛ na wagati mun na bois choko mago b'aw ka wulikajɔ la wagati mun na bois choko tun bɛ fɛ aw ka bɔ ni M5 bɔra jumadon après midi aw fana ka bɔ samedi k'a yira maliyɛnw na k'a yira diɲɛmaa la ko maliyɛnw ba aw fana nɔfɛ o la ni ye mɔgɔ fila kɛlɛlen mugan nɔfɛ 15 de ko bɛ dɔ ye a kun bɛ kɛ cece kif bori ko a kun bɛ ko ye aw ta anw ta peut-être i bɛ ka régime kun bɛ sauver o donni kama aw ma se k'aw sigi dɔwɛrɛ la suba kan fɔ kɔ a constitution ko ta république ko ta démocratie ko ta CEDEAO tɛ sɔn Union africaine tɛ sɔn Union européenne tɛ sɔn n'an i bɛ ka gɛn jɔn bɛ sigi a nɔ na ni bɛna ni débat de caniveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma dɔrɔn donc bibi na voici un jeune homme kamalenni Yusuf Mangara ale ka avenir b'a kɔfɛ de quoi da wulila sɔngalama ye jigilatigɛ c'est-à-dire adamaden n'i kɛra denmisɛnnin ye i ka avenir bɛ kɛ i ɲɛfɛ de mais il y a des petits bébés il y a des petits enfants, il y a des petits chérubins Mali kono bi olu ka avenir bu kɔfɛ de i ma diɲɛ ye diɲɛ min ye i ka avenir b'i kɔfɛ i n'i yɛrɛ tɛ i ni maliyɛnw tɛ où est-ce que ceci peut-il aller débat de caniveau donc Yusuf Mangara ale fana ye toriw dɔ ye tori minnu bɛ k'u funu bi mais u funu barani bɛ ti ko f'olu k'u funu ka kɛ misi ye qu'est-ce qui se passe c'est un confusionniste. Confusion est mouillée. Il n'a pas Morobo Keita y'a fɔ cogoya min na. L'ennemi de la révolution c'est la confusion. C'est-à-dire que hakili washi ka siga ani discours de la peur. Ah, n'aw m'aw kɔlɔsi ni Mali y'a kɛ tan CEDEAO b'a dɛrɛkɛ k'a bila an da la an bɛ sɔn ka bo dun an bɛ ɲɛgɛnɛ min. Quoi? Il n'en est rien du tout. C'est plutôt l'enfer dans lequel vous vous trouvez. Quoi encore? Rien du tout. À part les débats de caniveau ɲɛgɛnkɔnɔ kuma donc Yusuf Mangara ninnu b'o catégorie la ale bɛ na a bɛ n'i sigi ka confusion k'o sɛmɛ Mali kɔnɔ mun de kama parce que tout simplement yɛlɛma mun bɛ sen na bi dɛ o de tɛ ka bɛn o ma kelen a filanan les débats de fond maliyɛnw ko bi ko kɛnɛya de jɔyɔrɔ b'an na k'aw ka kuma o kan ko lakana de jɔrɔ b'an na k'aw ka kuma o kan ko kalan de jɔrɔ b'an na k'aw ka kuma o de kan ko an bɛ fɛ Mali de ba ka sigi ka Mali développer k'aw ka kuma o kan ko les forces d'occupation de la France MINUSMA ko mɔgɔ minnu kɛn bɛ ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka mugujuguw ni kisɛjuguw ta ka n'u dagajala sigi an da la ɲinan y'an san 8 ye k'aw ka kuma olu ka position kan u ko non o tɛ débat de fond ye dɛ Choguel ye miliyɔn 600 dun Choguel ka dossier bɛ pôle économique la fiɲɛ ni fa ɲɛ tɔmɔ ɲinɛ dɔ bɔra ɲinɛ wɛrɛ bɔra ne ko dignité dɔɔni bɛ maliyɛn mun na bi honneur dɔɔni bɛ maliyɛn mun na bi maliyɛn mun bɛ ka hami n'a yɛrɛ ye bi a bɛ ka hami ni Mali ye bi
olu joni de y'a fɔ ɲɛna ko Choguel ka dossier mun bɛ pôle économique na a tiɲɛ na ngalo ne kɔni t'a dɔn ko 1,600,000 dɔrɔn Choguel kunkanko la k'o de jɔrɔ bɛ anw na anw y'o fɔ aw ɲɛna wa a ye n jaabi n tori ninnu aw funubaranin bɛ ti mais n y'o de fɔ aw ni Choguel ta ye mun ye c'est simple à comprendre ko ye so bɛ boli fali bɛ boli mais sanu karafe n'i y'a dɔn fali da la a tɛ se ka boli n'a fɔ so wa n'a y'aw ŋɛɲɛ yɔrɔ min na dɛ a b'a siɲɛ yen nɔ de fo k'a tigɛ wa a digira fali de la sinon don o don sobiye bɛ da quittons ici d'après Laurent Gbagbo débat de caniveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma na mɔgɔw da la donc u tɛ débat de fɛnw kɛ u bɛ mɔgɔw orienter ka mɔgɔw braquer sur la forme n'an ka dumuni kɛ ani fa tɛ juru sara o tɛ kelen n y'a ka postuni dɔ la ko n'ale y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko miliyɔn hakɛ mun donna mɔgɔ minnu taara Choguel jugusɔn pɛrɛ Mayiga tun bɛ aéroport la ko mɔgɔw b'a fɔ k'ale bɛ Choguel contre la da wulila Sɔngalama ye miyantɔ ka kuma tɛmɛna saga bɔsɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ papa ka t'e la bi Mali kɔnɔna na e ka kuma anw bɛ k'a ta k'a bila poubelle de la mais an b'aw jaabi mun de kama parce que an bɛ nkalon de jaabi an tɛ nkalontigɛla jaabi i n'a fɔ Alahu subhanahu wa taala jabaru masa n'a ka sebaaya a ye kuranɛ buruja zabura kɔnɔna na k'a buruja injila kɔnɔna na k'a buruja tawreta kɔnɔna na k'a buruja kuranɛ kɔnɔna na mun de kama walasa k'a yira adamadenw na ko sitanɛ de ye jugu ye mais o kɔrɔ tɛ ko barika kisɛ kelen bɛ sitanɛ na wa ala y'a danga k'a kunnangoya a b'a si kɛ diɲɛ na ya wa lahara ale n'a nɔfɛmɔgɔw bɛ don jahanɛmɛ na anw b'aw jaabi o yɔrɔnin dɔrɔn de kama sinon vous n'êtes pas aussi important que ça débat de caniveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma na mɔgɔw da la donc n'u ye mɔgɔw orienter ka mɔgɔw braquer ka taa forme la forme ye mun ye o ye kuma bu de ye o ye kuma pasa de ye mais u tɛ kolo yira mɔgɔw la parce que bu ni pasa a mɛnna donc a mɛnna olu bɛ toli mais kolo bɛ to yen nɔ kuma koloma yɔrɔ u t'o fɔ maliyɛnw ɲɛna Choguel ka dossier a bɛ pôle économique la o a tɛ pôle économique la o ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la Yusuf Mangara mun tɛ sɛsibɔ ye ko ye wulu senna ka teli gɛsɛ ɲimi ma o tɛ anw ka sira ye kuma kɛnɛya kan i ka kuma lakana kan i ka kuma kalan kan i ka kuma balo kan i ka kuma baara kan hami mun bɛ maliyɛnw na bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'i da don o de la k'i ka hakilila fɔ Choguel ka dossier san kidada o yɛrɛ bɛ k'i bɔ a la sa o ni foroba misi ye foroba bin don o t'o kuma bannen ye wa c'est comme quand maître Tapo dit aw ye assemblée ti o ye crime ye aw ye ORTM ti o ye crime ye da wulela Sɔngalama ye n'anw ye foroba misiw de ye an taara foroba bin dun o t'o kuma bannen ye quittons ici d'après Laurent Gbagbo débat de caniveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma dɔrɔn na Suba ni Suba kan fɔ la Suba yɛrɛ ka fisa ni Suba kan fɔ la parce que Yusuf Mangara ninnu bɛ Suba kan fɔ dɔrɔn de la bi Mali kɔnɔna na mais n y'o de fɔ nin jɔyɔrɔ ta ko kelen ye a bɛ nin kɛ dɛ nin changement in a bɛ nin kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a jate minɛ nin tori ninnu minnu bɛ k'u funu f'u funubarani bɛna ti parce que u bɛ ka kɛlɛya misi la ko misi bɛ k'a funu Faransi bɛ ka discours mun fɔ bi Emmanuel Macron ni homosexuel a furulen no Brigitte ma a furulen no Benala ma alliance fila o de b'a tɛgɛ la a kelen kamalenkɔrɔ sanfa dugufa a bɛ musoko kɛ Brigitte la wa hakɛ to tɔgɔ wɛrɛ tɛ jakuma na jakuma kɔ Benala o bɛ musoko k'ale la donc Emmanuel Macron bɔra juguya gamu kɔnɔna na hasidiya gamu kɔnɔna na Faransi ka juguya k'o ta ka anw farafinw sɛgɛrɛ jɔnya maa to Faransi kan to ye colonisation maa to Faransi kan to ye an bɛ coopération mun na san 61 sɛ da tɛ ka bɔ ji la donc an bɛ fɛ k'an yɛrɛ bɔ o jɔnya juru kɔnɔna na an bɛ k'an firifiri ka sɛw ɲɛnama si bɔ k'an ka n'an firifiri dɛ o firifirili Emmanuel Macron ko k'o tɛ kɛ Florence Parly ko k'o tɛ kɛ Jean-Yves Le Drian ko k'o tɛ kɛ donc les relais de la France au Mali olu fana b'o discours ta mais olu b'o basé mun kan jatigɛ kumaw ni Faransi taara jihadisiw bɛ na Ɲamakɔrɔ ni Faransi taara jihadisiw bɛ na Bamɔni na ni Faransi taara jihadisiw bɛ Talikɔ minɛ ni Faransi taara jihadisiw bɛ na fo Badalabugu da wulela Sɔngalama ye
ci wara be kɔɲɔmuso bala mun tɛ sɛsi bɔ ye sa depuis Franci nana dɔ de farala terrorisme kan wa dɔ de ma fara kan kundigila sen danbɛ bandigi kan o kun tɛ di fo ka diɲɛ wuli mais au lieu que u ka fara fasoden jama kan au lieu que u ka fara maliyɛnw kan ka Mali dɛmɛ ka bɔ nin kɔlɔkɔlɔ in kɔnɔna na u b'o bɛɛ to yen ça c'est le débat de fond o de bɛ maliyɛnw intéressé a Choguel ka miliyɔn 600 a ka dossier bɛ pôle économique la u taara kunbɛ aéroport la nin waati quoi c'est plutôt l'enfer dans lequel vous vous trouvez ɲɛgɛn kɔnɔ kumakɛla ninnu débat de caniveau donc Youssouf Mangara ninnu n'u ye mɔgɔw bɔ débat de fond na k'an orienter forme la donc qu'est-ce qui va se passer an ye wulikajɔba mun kɛ walasa ka Buwa Soko Buwa lafiyalen gɛn ka bɔ fanga la donc o wulikajɔ in bɛ don galama la o tɛ sira sɔrɔ bilen en même temps minnu y'an ka fromagew dun k'an ka boissons min k'an ka croissants dun ka restaurant filenkoloti k'a dakoloti minnu sɛdenni gɛnna ka bɔ fanga la couscous nin y'a kalo 9 dɔrɔn ye u b'olu dɛmɛ olu bɛ segin ka na fanga la tuguni donc olu bɛ sɔrɔ ka restaurant récupérer da wulila Songala ma ye dɛ u bɛ sɔrɔ k'u namatina i ko kaburu kɔnɔ tumu maliyɛnw joli la donc o fɛ olu fɛ o de ye démocratie ye qu'est-ce qui se passe quoi il n'en est rien du tout débat de caniveau mais ne ko nin kɛlɛ in yɛrɛ bɛɛ kun ye mun ye de i bɛ ka gɛn ka bɔ fanga la démocratie tɛ sɔn o ma constitution tɛ sɔn o ma république tɛ sɔn o ma da wulila Songala ma ye ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso bala mun tɛ sɛsi bɔ ye o tɛ démocratie ye o tɛ république ye o tɛ constitution ye o y'aw ta ka pɛrɛn de ye ɲɛgɛn kɔnɔ kuma ne ko san 7 IBK yɛrɛ kun ye mun ye fɔlɔ de politique ko nasira dɔrɔn kan misaliya damadɔ politique ko nasira kan san 7 kɔnɔna na premier ministre 6 san 7 kɔnɔna na ministre 200 san 7 kɔnɔna na assemblée 3 donc jamana mun yɛrɛ a ka stabilité baselen do gouvernement yɛrɛ ka stabilité kan en moyenne san o san IBK ye premier ministre 1 de ta maliyɛnw wulila ko k'o de dabila prévu 1 prévu 2 sɔrɔ yɛrɛ sira kan sɔrɔ dɔrɔn sira kan vérificateur général lutte o kɛlɛ bɛ ka kɛ bi yurugu kama Mali kɔnɔ a donna transition de kɔnɔna na wa an bɛ ka kule ko mɔgɔ minnu ye faso nafolo dun k'u k'a fɔnɔ a bɛɛ dunna Buwa Soko Buwa lafiyalen IBK maafa donso ba dun ka da de ka waati kɔnɔna na donc jamana yɛrɛ sɔrɔ kun donnen don galama na k'o sabu kɛ mun ye nin kansɛri mun bɛ Mali kɔnɔ n'o ye corruption ye a ɲɔ kun ɲɛna do dɛbɛ IBK dɔrɔn de ka waati la vérificateur général ka rapport y'a yira k'a fɔ miliyari 100 CFA la o de dunna IBK ni ATT ka waati la ATT bɔtanga ni fanga la ala ka hinɛ na k'a dayɔrɔ suma ani IBK ka san 7 in kɔnɔna na miliyari 100 k'o de dunna CFA la miliyari 100 en d'autres termes n'i ye budget san budget n'i y'a tila 2 ye k'o bɛɛ donna ngalama na o ngalama ye mun ye ka dɔɔni di Youssouf Mangara ninnu ma olu ka taa maliyɛnw braquer forme kan ka maliyɛnw nanɛgɛ ka taa buni fasa kan ka kolo to yen olu kun ka baara ye ka subakan fɔ u ka nin média de la haine ninnu na au même moment Karim dangaden national le pornographe o bɛ taa Balearias Espagne bobarabɔ la tubabubilen nɔfɛ gulɔmin ni dɔnlankolokɛ la au même moment IBK bi avion fa dɛbɛdɛbɛ comédiens na talent 0 de bɔ ni comédien ninnu na i n'a fɔ kilaba ninnu k'u ta u bɛ sɔrɔ ka taa Buwani ta Buwani bila Karimni ta Karimni bila où est-ce que ceci peut-il aller sur le plan social misaliya damadɔ dɔrɔn pour vous montrer que n'an tun ma Buwa Soko Buwa lafiyalen gɛn sanw b'a sɔrɔ kulisi in jenina de parce que IBK kun n'a fɔ corbillard chauffeur de ye a bɛ fɛ ka taa Mali ɲɛnama su don an y'a balo de la subakan fɔlɔ ninnu da wulila Songala ma ye olu de bɛ k'a fɔ ɲɛna constitution démocratie république bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna dugu girinna tɛ i sen 2 de bɛ dugu ma dɛ n'i y'a mɛn constitution n'i y'a mɛn république n'i y'a mɛn ko démocratie jamana de bɛ kɛ
débat de caniveau dans les médias de la haine et de la propagande. Sur le plan social, miri de benyoke gloye na fora ko tega beti chef lokoro haklima ba famia. Souvenez-vous, rappelez-vous, les rappels profitent au croyant. Ibeka ka wati la wati muna médecin grève keo. Ma keme duru odi ni bonena médecin nga grève la. Wa hali kala uma karu nyina ka keni médecin nga sengenu nga denguye olunu musonu dew. O ma keme duru na demseni keme sabade ni bonena ko sabuka médecin nga grève. O bibi no o beka wuli enseignant ka article 39 aya duma wati muna ibeka ka grève me médecin kunda ay kala karanye na ka keno wa débat de caniveau nyanga ngona kuma aw ye cancer mun do Mali la ambe ko cancer de furake halibi ni shuba kan fola nunu de bandala patatri patatra bla 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 domodo débat de caniveau nyanga ngona kuma drona mais ibeka ka wati la juju we grève ke awati itumi mine kati datuko police sola mo be kasobombala ute ka juger donc awati enseignant nunu nye grève ke uyuti foku kumulo soko ya ina enseignante la bora télé la il faut français faut mo yelela la kuno aw yere école karamgo ina fo neni nyogonaw aw ba fo ka ba ka droit nyini ka ba ka hake nyini kasoro aw yere kalanete aw te français mais e ni ye ko ngobla mo kono barala omibo ka tla ka traumatiser ka violenter ka réprimer non ma fo français fo be mo fo quitte-toi ici d'après Laurent Gbagbo débat de caniveau donc au lieu que en sérieux là ou ko kuma fo an talo yoro la to kuma fo an be yoro la de olubu bugu de ka wala saka malion orienté kata détail la pour que wuli ka jom kera o kana se ka sira soro sur le plan culturel hali seko ni dongo ibeka ka wati aduna ngalamala et pour preuve John de émergera ibeka ka wati la ces petits comédiens qui ne voient pas plus loin que les bouts de leur nez klabanunu yele ko mogonu talent zéro valeur foi tout ka comédie la fond foi tala. Et mon ancien co-détenu nous petit Guima nous. Alors que ni Mali comédien là par le passé il n'a fait Guima senior il n'a fait Dukutigi il n'a fait Zange il rebaye ka fo ça c'est de l'art il y a du fond là quoi wari 1 wari 2 barave population de Frekenya Mibugu o théâtre nous ni tu ya la jabi kala bi la famille seko ni dongo nasraka abi la famille jelatka nasraka mais ces petits comédiens qui ont émergé à cause de Karim Keita, talent zéro, ou ka comédie, c'est nul. Oh, c'est petit là. Mais au bera qui boit là, sécurité nastraka. Dugu dok même Mali kono halanto lu togodo. Bulkesi, Indelman, Ogosago, Sobame, hein, Anefis, itumi chike Mali kono nana tellement koko sigleno seka. Nin dugu nunu ita togodo. Pratiquement malien yere ka don a foko ogo sago be mopti ko soba me dabe mopti tellement Mali flen kolotira ka da koloti ni dugu miseni nenu ibika jiya la teke foka ta sesi ma domne ta tokome mais ibeka ka wati de la nyani dugu nun tokome wa fagalu kum na fo Champions League aller retour ina fo Barça ni Real ka matchi donc en sirioro auto kuma fo en fonioro auto kuma fo an beneno yorom na sisane nambe feka wuli donc oluko kube kala turo de ka o kala turo tro ka sisade donc shogel e mishi de jugu son pere maiga aw yentori de ayo funu barani beti po où est-ce que ceci petit là les débats de caniveau mais nimbe ko fait Mali ma nyana ma be mama de komiseka sheda bojira Mali konana politicien kunda Sorokunda, Kalankunda, ni bela jele de yi tege di nyoma katuku boa shuko boa lafiale no fe mude kama kaka Mali sankorota mais nyo de fo ntorini basa ni ya jugoroma tinji abe koko mne mais ni yen tori jugoroma tinji aba juguna korota tukuni kika le pousser sinon awiye mgodo yirana Mali kono bi mu be se ka sheda bojila o kera muso yo o kera che yo o kera funangeni yo dine karamogo kunda soro kunda parti politique kunda syndicat kunda
mun ma jẹ́ k'i bolo di IBK ma k'a dɛmɛ jusqu'à ce que an y'a ye k'a fɔ fura t'a ka bana na a ka bana in b'a kolo de la an k'a kolo kari aw suba kan fɔla ninnu Yusuf Mangara aw tɛ analyse k'o kan aw tɛ kuma o kan a bɛ maliyɛnw braquer de Choguel 1,600,000 an taara kuma aéroport la ni foroba misi ye foroba bin don o y'o bannen ye ko ye Yusuf Mangara wa hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan. Mais bi qu'est-ce qui se passe? Il y a Amadou Aliou Ndiaye comme constitution ko kuma de ka d'aw ye, république ko kuma de ka d'aw ye, démocratie ko kuma de ka d'aw ye, mais n'yo de fɔ kɔngɔ b'aw kɔnɔbara la b'aw kunkolo la. Amadou Aliou Ndiaye ale ye jɔn ye? Mali Cour suprême président kɔrɔ o de don. Ɔ n'i ko i ye juriste ye hala sɔni fara i t'a minɛ o la. Amadou Aliou Ndiaye. Ɔ n'i ko i ye constitutionnaliste ye halo sɔni fara i t'a minɛ o la. N'i k'i ye avocat ye hala sɔni fara i t'a minɛ o la. Amadou Aliou Ndiaye ale ko journaux baden kɔnɔna na indépendant b'a la a t'a tɔgɔ taper Google kan a b'a article il dit la République du Mali est un état de droit ko Mali ye charia jamana de ye régi par une constitution celle du 25 février 1992 ko a sigilen do charia sunba mun kan k'o tara 92 de une pure émanation
wa barakatuh, votre frère Taïrouba.